Guys, oh. Hello guys, welcome again sa ating unboxing vlog mula sa online. Ito na yung binili natin guys sa online. Ito na yung one piece printed color crossbody bag o your sling bag. So guys, mag-unbox na tayo guys. Let's go. So ito na guys, na-open natin siya guys. So lalabas natin siya sa package guys. Ayan. Guys, ang ganda guys. Wow. Ayan guys. Wow, ang ganda. Yung One Piece anime printed color crossbody bag guys ay may 10 choices siya guys at may iba't ibang characters na One Piece at may iba't ibang colors na din siya guys. So ayun guys, ang cute guys. Yan. Sakto na siya guys. Cute. So guys, sakto talaga siya guys na ilagay dito ang cellphone kasi kasya lang siya guys. Inside. Yan. Yan. Meron dito guys. Yan. Tapos dito sa front. Yan. Ito guys. Yan. Tatlong zipper. Oh, may tatlong siyang zipper guys. Isa, dalawa, tatlo. Yan. This guys, isusuot natin siya guys. Tapos i-outfit na rin natin siya sa ibang outfits na aking binili. Let's go guys. Return na natin siya guys dito guys. Ating mga binili na one piece. Itong shirt, yung t-shirt, itong cap, hat, tapos itong chinilas. Tapos magsasapatos na rin tayo guys. So let's go guys. Huh? So tayo guys. Yan. Close tayo guys. Yes. Just yan. Ang ganda guys. Yan. Ito guys. Yes. Yes. Go back now. Jet piston. Ha. One piece. One piece. So guys, check out na guys. Click the yellow basket at bumili ng dito guys. Sobrang handy na siya guys. Tapos magaan na siya guys. Marami na siyang marami nang makikip na things dito guys kasi handy na siya guys. So guys, click the yellow basket na guys at click the yellow basket na guys at bumili nito guys itong one piece bag. Go na guys. Get na guys. Bili na guys. Go.
na bilhin na. Yan guys, dahil na tayo mag-unbox ng ating binili na one piece bag. Guys, na unbox na natin siya guys. Ito ating one piece bag. Okay, guys, bye bye. Guys, see you sa next video. Bye bye. Thank you. Bye bye. Guys,